Good day. So this is part 3 sa ato ang lateral earth pressure. But now we are considering here the lateral force due to a line load. So okay, consider this diagram. So naatay line load which is denoted by Q, and yang unit ana is kilonewton per unit length. This unit length is considered always og 1 meter nga length. So natay force diri, and ato ang diagram ani if point load is dili siya na like dili bito siya triangular, dili siya uniformly distributed, but instead siya curve. Okay, so unsaon ka nato na siya magamit patag integration diri. Let's find out later. Now natay distance x from point load paingon diri sa back face ato ang wall, and also this z here represents ato ang varying depths, di ba? Like mo ato, for example, consider nato ni nga line, so mo ato ang z1 kaning nga line is z2 paingon diri sa ibabaw, and so on, and our h is our total height. Okay, now natin mga parameters nga need i-establish. First, or ratio na sila, actual ratio. First is your n is equal to z over h, where z here is your varying depth o mga depths diha nga i-consider niya over your h, and your m is x over h. X is the distance, tapos h then total height. So kani siya sa n is i-consider niya ang mga vertical, diba? O z, h, vertical at na direct nga direction, tapos x is horizontal, h is vertical. So these are the procedures in calculating our pressures and forces when we are to deal with a line load. Okay, so first is makalculate na to ang m of n, diba? Ang m na to is, kasi ito tong formula for m, so nara siya x over h, diba? X over h lang siya. Nana makalit, so given na x tapos h as well as your n. N is itong n, z over h. O iingon man na sa problem if siya ang pila ang mga points bitaw nga i-consider, or pila ang mga depths na i-consider. For example, 1 meter ang interval. Kung nakay example 10 meters, so tag 1 meter, so meaning nakay 10 ka z. So next is we need to calculate the pressure at varying depth by analyzing the m value. So kaning m nga value mo na natong need para makakalculate ta or makakalculate sa tong pressure. If ato ang m nga value is greater than 0.40 mati kani. Diba familiar man ta ani nga formula? This is a point load nato, vertical stress due to point load, diba kani? That is based sa elastic theory. Ay o katong vertical stress increase katong gatakol about sa vertical line load. Kani siya nga formula. Pero kadto kuha na to siya 2qz cube over pi z squared plus y squared din mo ana. If ever ganitong m nga value is less than 0.40 like this one, so kani nga formula ato ang gamiton, okay, to calculate for our pressure. Number 3, plot the values of pressures using the pressure variation diagram. So mao ni siya nga diagram kaniing ani. For example, at kani Z1 din naman ni Z2. Ang Z1 nimo is example mga 3.14 kilopascal. Tapos ang Z2 nimo is 5.12 kilopascal. Ang Z3 nimo kani Z3 ato mo Z3 is 2.14. So saan naman siya pag-graph? So start ka diri 3.14 ana, 3.14, 5.12 mas dako man siya, so dapat mas dako siya ana estimation. 2.14 okay, mas gamay siya mga diri. Tapos kung na din mo siya paana ana imo din siyang pang connect murag nag-connect the dots ra ka ana. Tapos masolve din mong area na
Okay, nasa procedure and saon. Number 4, calculate the total area under the curve using trapezoidal rule. Unsa ni trapezoidal rule? Di ba naman siya sa atong surveying? Di ba atong ito, areas under basta katong gamit ka og BMD, mo gamit ka og basta naman ito yung mga Simpsons rule, naman natin 1/3 Simpsons rule, pero diri atong gamiton is trapezoidal rule. Kanina mga technique in calculating an area is just an approximation lang. Kaya kung mag-calculate magud kag area under curves, you are to use ang pinaka-best nga igamiton dyan is integration. Diba? Next is the area under the diagram. Ay ako i-explain. Dili na kanid magkuan diri magamit og integration kay wala man ka equation diri nga makuha o. Kani medyo lisod man siya pangitan og equation. So ang pinaka-best, ang pinakasayon pod is trapezoidal rule. Pinakasayon siya. Number 5 is the area under the diagram will be the lateral force due to the line load only. So same sa Rankine o column theory, kung unsay ang area ani niya, kung unsay area mo na ay mong total nga active or passive force. Okay. Next is number 6. Ang imong total nga lateral force is the sum of the force due to the active or passive soil pressure and your force due to the line load. So, unsay pasabot. Okay. So, di ba kung naka-line load diri, naman po'y pressure or force due to soil, which is kung soil lang siya purely ana, diba? Ana, which is triangular ang shape niya, which is a soil mismo. Pero lahi po ning gina-exert sa line load, diba? Like mo ni ang pressure diagram for line load only. Diba kung naka-surcharge diha, ang iya dibang separate na diagram na kung surcharge is triangular lang ana, or kung may cohesion included triangular gyapon. So same with this, lahi-lahi lang siya. Nya mas kuti lang ni kung line load ang ihatag kaing ani jud yang kuan. Tapos mag-analyze dayon ka ana at varying depths and using trapezoidal rule. Okay. So, unsaon din ang trapezoidal? Okay, nga ni ang trapezoidal, guys. Okay, di ba it's just an approximation. So, meaning, dili yun siya nga tibuok nga area ang makuha. Like, small lang nga portion. Siguro, like, approximation, gani. Char. So, unsaon ang kuan? Unsaon ang trapezoidal rule nga na siya? Mag-start ka diri, paingon sa imuhang pinakauna nga depth. O, di ba line lang maging kag line, sunod ana. So kani siya nga figure is unsay ni siya? Trapezoid na. Trapezoid. Tapos kani triangle man ni. We can treat this as trapezoid also. Pero imong upper base, di ba kani 0 na siya. Tapos kani diri is na value which is your pinito base 2 ana. Di ba kani atong ikuan. Di ba mo ni mong base, di ba man mo base 1, base 2, tapos man mong height, or pwede ka ni diri ang base 1, diri base 2. So na kay formula na nga 1/2 sa trapezoid sa area, base 1 plus base 2 times height. O di ba mao ra man siyang formula for your trapezoid. Okay, continue tag connect diri o trapezoid gyapon, trapezoid. So, calculate din mo ning area ani individually. Area ani, area diri, area. Tapos kanang area imong makuha na, that will be your active or passive force. That's your total force na dayon, which is mostly ginapangita sa problem. Now, let's proceed to our sample problem number 1. So, refer to the figure on the right which shows a line load surcharge Q. So, naka-line load which is denoted as Q. The wall is supporting a horizontal backfill with a unit weight of 16 kilonewton per cubic meter. So, we have this unit weight. And an angle of friction of 30 degrees. Variation of depth is every 1 meter. So, meaning,
gani siya diri every 1 meter. Ana 1 meter. Mas diri 1 meter. Ana 1 meter. Kung imo siyang i-total from the above, ana, so money is 1, kani nga depth is 2, kani nga depth is 3, and so on. Diba? Given is height is 5 meters, x is equal to 3 meters, and q is equal to 60 kilonewton per meter. First is we need to compute the lateral force on the wall due to the active soil pressure. Second is compute the lateral force on the wall due to the line load. And third is compute the total lateral force acting on the wall. So let's proceed to our solutions for letter A. So lateral force due to the active soil pressure. So we are to use this. We are to use what? The Rankine active pressure. So kung dili gani i-mention Rankine or Coulomb-Batik Rankine, kay mo man na kadalasan ginagamit sa mga problems. Ingon po nga active, so meaning katong 1 minus ang numerator. Kay kung passive, di ba, kay 1 plus, di ba, 1 plus sign over 1 minus sign. Dili active man, 1 minus sign phi over 1 plus sign phi, where angle of internal friction is 30 degrees. Substitute lang nato, natay kani, and we have 1/3. Okay, now we can actually compute for our force. Diretso na ta, mag-substitute, 1/2 sigma h, where sigma is equivalent to gamma h k, di ba, ana? So, ana, substitute na to 1/2. Dapat kabalo na mo ani ha. 16 is your gamma, h is 5, and your k, or your coefficient of active soil pressure is 1/3. Nara. Times 5 din na height, which is this one. So, nakay force nga 66.67. And this is due to the active soil pressure. Sa soil ni siya. Diba? Kung mo siya i-draw, dili ni mao nga diagram, dili ni mao. Okay, kanini ana mo ni siyang F, mo ni nga kuan. Okay, muna answer sa letter A. Now let's proceed to letter B. We need to compute first, diba, m og n. Atong m is x over h, natay 3, kani nga distance is 3, na 3, so kani is 3 over h is 5, so this is 5. Now, unsa man na nabilong ang 0.6? Less than 40 or greater than 40? Asa kaya na siya nabilong? Nabilong siya sa greater than 40, kani. So, therefore, kani itong gamiton na formula, instead, ano ikaduha? So, ato na siyang i-x. So, kanina nga formula, atong gamiton, this one. Now, ako siyang itabular kay para mas organize. And kaning 0.6, which is your m, uniform na siya all throughout at any depth. Tapos mag-vary lang din na mong n. Atong goal here is makalculate ang pressure sa horizontal direction. Okay, pakita na to, giunsa na to ni siya. Okay, magamit na to itong numerical solutions here na technique. Okay, so ni-transfer na ta diri. So, for our n, kabalo naman ta na, nga z over h. Diba, itong z ganina is, ito 3. Diba, 3 man to. So, na kay 3, x is 3. Na x over, x na to ha. H na to is 5, diba? So, 1 sa ta 1. 1 is 0.2 na ara, 0.2. At x equal to 2. Nakay 0.4 at x equal to 3 nakay 0.6 at x equal to 4 magkalka ka diri guys 0.8 and at x equal to 5 nakay 1 nara. Now gamiton na to nga formula para mas dali ato ang pag kuan, di ba, pag input, like dili na ta magsulat ani, like as ara dito na to magkalte kanina dito kaning calc unsaon man ni. First input mo na 4. Pila ito ang line load nga Q. Ang line load na to nga Q is itong line load na Q. It's 60. 60 siya. Tapos MN
m. Una na tong n og input kay para pag-calc na to na n una. So n na to is x. Kaya itong i-take note na. Ato ang n, this will be our x. This will be our y value. Tapos y din na to is ang ato ang m, which is squared y. Na over pi, h is 5 squared ayun na. X squared plus y squared ayun. Una tong n, x squared plus y squared. Anong giuna na ko ang n diri, which is your x kani. Giuna na ko siya kay para kay diba sa formula unang m, which is kani. Akong gibaliktad kay para pag mag-calc niya x may una jud kani man pangitaon. So kani tong input ahead ni ana bitaw. So calc na ta calc 0.2 o 0.2 y 0.6 dayon. Ate ba nga 6.88 nara 6.88. Next calc again. Next is 0.4 and 0.6. 0.4 0.6 same ra gyapon. Ate 8.40 nara. O di ba diretso na siya. Calc again, x is 0.6 at 6.37 less prone to error pa yun siya 0.8. Barang ba sa nomso sa una 0.6 and 4.40 calc 1 tapos y is 0.6 2.97. Dahil na kayo makuha igo na kabag input. So yung ani na siya 1. Tapos kanida yun, atual din na siyang ipang-plot sa stress variation diagram. Diba kung natay retaining wall ana, ipang input na to ni sila. Line nga 680, diri mag-start no. So diri ka at 1 meter depth, 6 una 6.88. Muna mo 6.88 tapos 8.40 dapat mas dako siya at 1 meter depth na po na 1 meter interval ilaha. This is 8.14. Okay. So this 6.37 mas gamay siya na 6.37. So this 4.40 gamay pa jud na 4.40 and 2.97 diri bottom gamay na jud 2.97. Now connect the dots lang din ka kanilang tip na connect pang connect di mo ana tapos trapezoidal rule by trapezoidal rule okay, mag insert ang shape na yun ana ilang insert ako galing na di siya. Hindi siya do. Tora, insert ako ag another shape. Hantod mak ano nimo siya ma enclose. Makay mo na kayo kag trapezoid. Ana. Tapos ana. Okay. Balik ta sa tuwang presentation. So, nara siya. So, ato lang siyang gipang input dere on. Makita na to. Nara. Mas dako, mas taas ang 8.14 nara. So, ano na yung gamitan og trapezoidal rule. Compute the areas using trapezoidal rule. So, atong F is equal sa area nga total ani nila tanan. So, nakainga ni 0. Dili ta pinakauna kani. Ani ana triangle man ano. So 0 plus 6.88 times 2 times 1. 1 man yung height diri. Diba? 1 ang height. Plus nara trapezoid ani. Trapezoid ana 1/2 times 6.88 plus 8.14 base 1 plus base 2, diba? Plus 1/2 of kanina pod.
connect. 1/2 times 8.14 plus 6.37 naka-area diri. Plus kaning area na pod ana connect. 6.37 plus 4.4 over 2 plus lastly connect 4.4 plus 2.97 over 2. So, imo na siya na ipang-add tanan makuha kag 27.28 kilonewton per meter. Now, okay na ni. Ox na. Now, letter C, compute the lateral force acting on the wall. I mean, total lateral force. When we say total lateral, mo na to. Katong total, i-add nimo ang due to line load o due to soil pressure or kaning sa soil. Active soil pressure plus the line load force due to line load. So naka 66.67 plus 27.8 ganina makuha ang 93.95 kilonewton per meter. So that is our answer sa letter C. Sayo na ba? So for our practice problem, here it is. A frictionless retaining wall has a height of 6 meters. So 6 meters daw ang height. A line load of 3 kilonewton per meter is located at a distance of 1.5 from the back face of the restraining wall. Calculate the variation of the stress on the retaining structure at Z is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilagay po yung interval ani is 1 meter yung palang interval. Diba? Medyo sayo na niya kapag problem nga naman variation of the lateral stress naman. So, dito ra kataman sa sigma x. Diha na. Nakanidad tong mga force. Ano. So, ang answer is nara 0.48, 0.46, 0.302, 0.158, 0.116, 0.073. Muna na siya mga answers. Okay. So, that's all. And thank you for listening. Kapun kap.